Fist bump. Ay, hindi ganyan. Fist bump. Fist bump. Fist bump. Fist bump. Fist bump. Fist bump. Ang galing ah. Fist bump. Fist bump. Fist. Galing. Sige nga, fist bump. Ang galing ah. Ang galing ng fist bump ah. Fist bump. Fist bump. Oh, fist bump. Ang galing. Ang galing ni Cedric. Ulit. Fist bump. Fist bump. Fist bump. Fist bump. Ang galing. Ang galing naman ito ah. Fist bump. Fist bump. Align. 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 Ano yan? Align. 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 Ang galing ah. Ang galing ah. Ang galing sumunod ah. Elephant Hills na tayo. Ano? Sabi mo, pa. Pa. Hindi na, pagod na. Pagod na ang bata. Tama na.